बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल एडिशन ऐप हम किस तरह बनाएंगे। तो ये इस ऐप का लेआउट है। इसमें हम दो वैल्यूज इंटर करेंगे x और y की, और जब यूजर ऐड प्रेस करेगा तो ये दो वैल्यूज को ऐड करके उसका जो है सम वो डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो अब हम आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। इसमें हमारे पास एक सिंपल प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, और ये इस प्रोजेक्ट में सिर्फ जो है एक टेक्स्ट फील्ड है। इसको अगर हम रन करें तो यू गेट दिस आउटपुट। अब इस लेआउट पे जब हम आते हैं तो वी हैव डिफरेंट विजेट्स इन दिस लेआउट। द फर्स्ट वन ओवर हियर, ये जो है हमारे पास एक टेक्स्ट है, ये भी एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट फील्ड है। दिस इज एन एलिवेटेड बटन एंड दिस इज आल्सो टेक्स्ट। और इसको अगर आप देखें तो ये एक कॉलम्स में जो है यहाँ पर हम एक कॉलम विजेट जो है हम इंस्टेंशिएट करेंगे। तो ये चीज़ें सारे हमने प्रीवियस जो हमारी ट्यूटोरियल्स हैं उसमें हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन दो विजेट्स को इस तरह आमने सामने कैसे हम लेके आएंगे, इसमें हम एक नया विजेट आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दैट इज दी रो विजेट। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से यहाँ पर मैं एक सेंटर विजेट जो है वो इंस्टेंशिएट करता हूँ। इसको मैं इनक्लोज करता हूँ सेंटर में, और इसका जो चाइल्ड है लेट मी, इसका जो चाइल्ड विजेट है इसको मैं देता हूँ कॉलम। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉलम, दिस इज अ कॉलम विजेट। और कॉलम विजेट के अंदर जो है मैं अब इंस्टेंशिएट करूँगा चिल्ड्रन। तो इसका जो चिल्ड्रन का ऑप्शन है उसमें फर्स्ट जो है मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एड, द नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट फील्ड, we also have another text field। यहाँ पर अगर आप देखें तो this is a text field, this is a text field, then we have an elevated button, और on press जो है वो मैं null लिखता हूँ, और इसका जो child है वो मैं लिखता हूँ text add, and then we have a text at the end, और वहाँ पर मैं लिखता हूँ sum colon। चले मैं फिलहाल इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ। So if I see the output, it is something like this। तो ये अब the next thing is to have some styling with this, so I will say style, this is a text style, और text style में जो है मैं सिर्फ font को जो है font size को जो है वो 30 कर देता हूँ। और ये जो text field है इसको मैं इनक्लोज करता हूँ साइज बॉक्स में। तो ये इनक्लोज करते हैं साइज बॉक्स, और इसको भी मैं इनक्लोज करता हूँ इनसाइड ए साइज्ड बॉक्स। इसका जो विड्थ है वो मैं रख लेता हूँ, लेट मी मेक इट 100, और इसका भी विड्थ जो है मैं 100 रख लेता हूँ। नाउ आई हैव टू टेक्स्ट बॉक्सेस। अब उसमें जो है मैं वैल्यू x का अगर डालना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक लेबल डालना चाहूँ x, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में दूंगा वो लेबल। तो यहाँ पर उसके सामने अगर मैं यहाँ लाना चाहूँ तो वो मैं इस तरह लाऊंगा कि यहाँ पर मैं एक और विजेट इंट्रोड्यूस करूंगा, एंड दैट इज द रो विजेट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रो, और रो भी जिस तरह कॉलम के चिल्ड्रन होते हैं इस तरह रो के भी चिल्ड्रन हैं। तो उसका जो फर्स्ट चिल्ड्रन है दैट इज टेक्स्ट, और इसका जो दूसरा चाइल्ड है मैं इस चाइल्ड को जो है उठाता हूँ टेक्स्ट, ये जो जो टेक्स्ट फील्ड का चाइल्ड है टेक्स्ट साइज बॉक्स का, इसको मैं उठाता हूँ और मैं इसको यहाँ रखता हूँ। लेट मी चेक इट।
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل لیفٹ الائن ہو گیا ہے. تو میں اس کا جو مین ایکسس الائنمنٹ ہے، مین ایکسس الائنمنٹ اس کا رکھ لیتا ہوں میں مین ایکسس الائنمنٹ ڈاٹ سینٹر. تو یہ آپ کا سینٹر میں آ گیا. ان سملر فیشن آئی ول جسٹ کاپی اٹ. میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور میں اس کو یہاں ڈالتا ہوں. آئی ول جسٹ ریموو دس اور یہاں پر میں ڈالتا ہوں y. So I have this x and y values. Now the next thing is to associate this text field with a text controller. تو یہاں پر میں دو کنٹرولرز ڈیفائن کروں گا. اور here جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، تو میں ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر اور ٹی سی یہ ایکس کر دیتا ہوں از اکول ٹو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر. اور اس کی جو ٹیکسٹ ویلیو ہے میں اس کو فی الحال بلینک رکھتا ہوں. Similarly I have another controller that is TCY اور اس کو بھی میں سیم ویلیو دیتا ہوں. یہ تو ٹیکسٹ تو یہاں پر یہ جو کنٹرولرز ہیں ٹی سی ایکس اینڈ ٹی سی وائی، تو یہ میں یہاں پر دیتا ہوں ان دیز ٹو کنٹرولرز. تو یہ فرسٹ کا میں یہاں دیتا ہوں کنٹرولر از ٹی سی ایکس، اور اس کا جو کنٹرولر ہے میں اس کو دیتا ہوں ٹی سی وائی، سوری کنٹرولر ٹی سی وائی. تو یہ دو کنٹرولرز ہو گئے. اب اس کی جو ویلیوز ہیں تو میں یہاں پر اس کو دوں گا دو انٹیجر ویلیوز ہیں یا دو ڈبل ویلیوز ہیں. چلے اگر میں اس کو پوائنٹس بھی ڈالوں تو لیٹ می میک اٹ ایز ڈبل ایکس کاما وائی، اور میں اس کو انیشلائز کرتا ہوں ود زیروز. تو اس کو میں زیرو لکھتا ہوں اینڈ دس از آلسو زیرو. اور یہاں آن پریسڈ کا جو بٹن ہے تو یہاں میں لکھتا ہوں فار ایگزامپل ایڈ نمبرز. اور ایڈ نمبرز کا یہاں پر میں ایک فنکشن ڈیفائن کرتا ہوں void ایڈ نمبرز. اور اس ایڈ نمبرز میں کیا لکھتا ہوں کہ یہ دو جو ٹیکسٹ کنٹرولر کی جو ویلیوز ہیں ٹی سی ایکس کی اور ٹی سی وائی کی، لیٹ می جسٹ پرنٹ اٹ فار دا ٹائم بینگ. آئی ول سے پرنٹ ٹی سی ایکس. میں صرف اس کو پرنٹ کر دیتا ہوں اور پرنٹ یہ چلیں ایک لائن میں اس کو کرتا ہوں ایکس کولن ڈالر ٹی سی ایکس، سوری کاما وائی کولن ڈالر ٹی سی وائی ڈاٹ ٹیکسٹ کرتا ہوں. سوری میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں ٹی سی ایکس ڈاٹ ٹیکسٹ، اور سملرلی آئی ول پرنٹ ٹی سی وائی ڈاٹ ٹیکسٹ. semicolon. Now let me check it. If I have a value of 67 and 4, click on the add, it will just print it. Now I need to add these two values. اب میں ان ویلیوز کو ایڈ کروں گا and I will put it in the value in a variable called sum. I will make it at 0. Now in order to add these two values, first of all I need to convert them. So I cannot say for instance if I say x is equal to tcx dot text, it will give me an error because this is a string value and I cannot convert a string value into a double. So I need to cast it to the double. I need to convert it. So there is a function double dot parse, and this function will convert the value, the string value, into double. Similarly, I will say y is equal to double dot parse, and I will say
tcy y dot text. So this statement will convert the text, the string value into double. So we have a value x as double and we have the value y as double. Now we can add these two values and I can say z is equal to x plus y. Why it is giving me the error? Undefined name. There is no z. There is the variable name is sum. So I will say sum is equal to x plus y. Let me delete it. Now the next thing is to put this value sum in the over here. So I will say $sum over here and let me check it. Sum is 0, and if I say 10 over here and 20 over here and click on the add, it is not doing anything, although it is calling this function, but since I have not set the state, so I will say set state, and if I rerun it, I say 10 over here and 20 over here, click on the add button, it tells me sum over here. So that's it. Let me have some changes to the program. Now the value I enter, it is a left align, which seems a little bit awkward. So it would be better if we can put the values aligned center. तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट फील्ड की एक प्रॉपर्टी है एंड दैट इज द टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर करता हूँ. लेट मी चेक इट. तो अगर इसको मैं करूँगा तो नाउ इट इज सेंटर्ड. लेट मी मेक द अदर वन आल्सो एज टेक्स्ट अलाइन सेंटर. तो इसको भी मैं यहाँ टेक्स्ट align and text align dot center करता हूँ. So we have 10 over here and we have 20 over here, and when I click on the add button, the sum 30 comes over here. इसका भी मैं थोड़ा size box बना के let me put a size box with a height of 20, sorry, और यहाँ पर भी मैं साइज, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. आई विल कॉपी इट और इसका मैं थोड़ा साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ. स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल, और इसका जो है मैं फॉन्ट साइज जो है वो 25 कर देता हूँ. सो लेट मी चेक. नाउ इट सीम्स better if I have 25 over here and 35 over here. I click on the add, sum is 60. तो ये मैं थोड़ा आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि हम किस तरह एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे फ्लटर में. इसमें जो चीज़ें मैंने डिमॉन्स्ट्रेट की हैं, मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं. इसमें टेक्स्ट फील्ड तो आपने पहले भी पढ़ा था कि वी हैव 2 टेक्स्ट फील्ड्स ओवर हियर, और फिर ये इसमें आमनेस एक्स कॉलन और फिर टेक्स्ट फील्ड को लाने के लिए आई यूज्ड ए रो. तो दिस इज अ रो ओवर हियर. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इट हैज 2 चिल्ड्रन. एक चाइल्ड इसका ये है, दूसरा ये है. सिमिलरली वी हैव अनदर रो विथ 2 चिल्ड्रन वाई, और ये इसका दूसरा रो है. एक जो इसका चाइल्ड है दैट इज अ टेक्स्ट, and the other child is a sized box with a text field inside it. उसके बाद हमारा size box यहाँ पर आ गया for some space. Then we have the elevated button, और elevated button में unpressed का जो event है उसमें add numbers का मैंने जो function है वो कॉल की है, and this is the function. और last में जो है हमारे पास ये text आ रहा है sum का.
تو ہم جب اس فنکشن کو کال کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ ہاں یہ جو ہمارا کنٹرولر ہے tcx.text سے جب ہم اس کنٹرولر سے یہ ویلیو لیتے ہیں تو یہ this value is in the form of a string. تو first of all we need to convert the string into the double and similarly یہاں پر ہم نے یہ string value جو ہے یہ ڈبل میں کنورٹ کی ہے. تو یہ جب دو ویلیوز ہمارے پاس ڈبل میں آ گئی تو we then have the sum which is also a double. We can add these two values. اور اس کے بعد یہ set state function میں نے اس لیے کال کیا ہے تاکہ یہ widget جو ہے ہمارا ری بلڈ ہو اور جب میں یہ کلک کروں تو یہ ری بلڈ ہو کے we have the sum over here. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں ہمارے ٹیکسٹ فیلڈ میں تو وہ ہم نیکسٹ میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دی ڈیکوریشن یا ہم کس طرح اگر ریسٹرکٹ کرنا چاہیں ان ویلیوز کو. فار ایگزامپل یہاں پر میں کوئی بھی ویلیو لکھ سکتا ہوں XYZ which should not be allowed like ABC. اس کو نہیں الاؤ کرنا چاہیے کیونکہ I only need integer values over here. تو میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں یہ بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں کہ کس طرح ہم اس کو جو ہے ہم ہینڈل کریں گے. شکریہ.